नमस्कार ए सप्ताह मयूरभंज खबर को स्वागत करुच्ची मु चित्रा। प्रथमे देखिबा मुख्य खबर। शिमिलीपाल अभयारण्य पर्यटकों खोलिला प्रथम दिन में 200 रु ऊर्ध्व पर्यटक अभयारण्य मध्य को प्रवेश। आदिवासी छात्री छात्रों शिक्षा प्रणाली को अनुध्यान करने केंद्रीय प्रतिनिधि दल ओडिशा गस्त। बारिपदा उपखंड स्तरीय सर्जिफुल संधान एवं विज्ञान प्रदर्शनी 2015 उद्यापित। हाथी घौड़ाइबा वन विभाग अभिनव प्रयास घोड़ा स्क्वाड को लगाई हाथी नियंत्रण। शिमिलीपाल मृत माई हाथीर देह ठाब। गत 1 तारिख खोली शिमिलीपाल अभयारण्य। प्रथम दिन में शिमिलीपाल अभयारण्यर प्राकृतिक सौंदर्य आकृष्ट हो बारिपदा पिठाभटा पटरू 6टी गाड़ी और जसीपुर पटरू 15टी गाड़ी में 200 रु ऊर्ध्व पर्यटक अभयारण्य मध्य को प्रवेश करते। प्रत्येक वर्ष पर्यटकों संख्या वृद्धि पाउथिबारु चलित वर्ष पर्यटकों संख्या 30,000 रु ऊर्ध्व हेबो बोली आशा रखिछंती शिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्प कर्तृपक्ष। 2750 वर्ग किलोमीटर व्यापी शिमिलीपाल रही अनेक जलप्रपात ता सहित वन्य जंतु देखिबार मजा एवं शिमिलीपाल अभयारण्यर ऐश्वर्गिक सौंदर्य आकृष्ट होई आज बारिपदा पिठाभटा तनखी फाटक दे 6टी गाड़ी और जसीपुर कालियाणी तनखी फाटक दे 15टी गाड़ी में 200 रु ऊर्ध्व पर्यटक प्रवेश करछंती शिमिलीपाल मध्य। पर्यटन ऋतु में शिमिलीपाल प्रकृति सौंदर्य को उपभोग करने को केवल मयूरभंज नुहे कि केवल ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर मध्य सुओ छुटुची पर्यटकों। प्रथम दिन में शिमिलीपाल अभयारण्य को प्रवेश करी पर्यटक माने मध्य बेस उत्साहित। झारखंड आसी शिमिलीपाल विषय बहुत शुणी ऑनलाइन भी बहुत देखी रिसर्च भी करते माने सब देखिकी सब जगह शुणी इंटरेस्टेड थे कि आज ओपनिंग आज फैमिली संगे आसबा बहुत भल लगुच माने फर्स्ट विजिट एटा मोर तो जा भितर जा होप करूँ कि वी विल एंजॉय दैट with our families. I researched a lot about Similipal. I checked online. I saw that there are 99 tigers and 432 elephants, so which is a very nice thing, and I have come with my entire family. It's like a group of 20 people, so I hope that we would have a good time out here. So thank you so much. गत वर्ष भली ए वर्ष मध्य पर्यटक माने शिमिलीपाल गुड़गुड़िया ठारे हाथी पिठी रे बसी बुलिबार सुजोग पाइबे। पर्यटकों को आकृष्ट करने कर्तृपक्ष मध्य नुआ नुआ योजना प्रस्तुति करुछि। चलित वर्ष प्रथम करी उन्नत मानर व्यवस्था करा जाइथिबार कहिछनि व्याघ्र प्रकल्प उपनिर्देशक। 1500 फुट उच्च और 2200 फुट लंब मझिरे रही शिमिलीपाल प्राकृतिक ऐश्वर्गिक सौंदर्य को उपभोग करिवे पर्यटक। एसहित भाजम ठारे छुट्टी दिन मानकर 30 रु ऊर्ध्व विभिन्न प्रजातिर उद्भिद और वृक्ष और चारुलता संबंध में लोकों को अवगत कराजिबार व्यवस्था होईछि। हमरा जी प्रथम 1 नवेम्बर 2015 शिमिलीपाल खोली आज प्रथम दिन में आम 6-7टा खंडे गाड़ी गलानी बर्तमान सुधा 9टा जाए 6टा रु 9टा एठी रजिस्ट्रेशन हम। आज प्रथम दिन टूरिस्ट मान भर बहुत उत्साह रही उत्कंठा रही शिमिलीपाल सौंदर्य शिमिलीपाल जो प्राकृतिक दृश्य रही उपभोग करने जो उद्दीपना रही आज देखा मिली। आम एमती यही वर्ष 2015 टूरिस्ट वर्ष भी ये उत्साह टूरिस्ट मान केमती वृद्धि हम से भी आम सब प्रकार बंदोबस्त करुचु। आदिवासी छात्र छात्री सकाशे सरकार द्वारा प्रणीत शिक्षा प्रणाली अनुध्यान करने सकाशे केंद्र सरकार एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि दल ओडिशा गस्तरे आसी दिल्ली फेरी जाइछथि। वरिष्ठ प्रशासक डॉक्टर हृषिकेश पंडा नेतृत्व में आसीथिबा एही कमिटी आम राज्यर विभिन्न जिला गस्त करी मयूरभंज जिलार विभिन्न स्कूल जहाँकि आदिवासी छात्र छात्री उद्दिष्ट से सबको बुली देखिछंती। तेबे राज्य सरकार प्रणयन करिथिबा प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था तथा आदिवासी छात्र छात्री बोधगम्य हेबा परी शिक्षा प्रणाली को एही कमिटी परीक्षा निरीक्षा करिछि। केंद्र सरकार आदिवासी विकास मंत्रालय पक्षरु गठित एही कमिटी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस उपरे ही ध्यान देछि। गला वर्ष 1.5 वर्ष भितरे 1.5 वर्ष 2 वर्ष भितरे जनजाति पिला ट्राइबल पिला मानकर शिक्षा रे
जो शिक्षार लेवलटा कम रोचे लिटरेसी लेवल कम रोचे विशेषकर झील पिला लिटरेसी लेवल कम रोचे एडमिशन कम हो ड्रॉप आउट बहुत होची से टेक्निकल एजुकेशन जथेष होना स्किल अपग्रेडेशन होना ये सब विभिन्न कथा को लेकर आम अनेक गुड़े आम से भारत सरकार पक्षर अनेक गुड़े पदक्षेप नि जाइथिला तेबे मु से चाकरी छाड़िबा परे से जो काम कौन होइछि तार फलाफल कौन होइछि से विषय रे गोटे स्टडी करिया पई गोटे टीम कराइछि मु से तार मुख्य अछि मु भारतर विभिन्न राज्य रे जाइकी देखिबी को जिनस गुड़ाक भल होइछि खराब हवा कथा देखिबाटा हमर कथा न भल होइछि जोटा सेटा देखिबार कारण है सेटा हम डॉक्यूमेंट करके सेटा को अन्य जगह जमती आम से जिनसा आउे करें यहाँ हूँ मोर उद्देश्य से मु काली केउंझर जिले में थी केउंझर जिले में देखी आज काली मयूरभंज जिले में केतोटी देखुची जो गुड़ाक मुझे जानी भर जोटा मुझे भावी ठीक आमको लगे जो ठीक है से गुड़िक आम डॉक्यूमेंट कर आम राज्यर आदिवासी बहुल जिला मानकरे खोला जाइथिबा आश्रम स्कूल गुड़िक आदिवासी मानक मध्य साक्षरता हार वृद्धि पाइछि बोली कमिटी मत व्यक्त करिछि। सेहीपरि सर्गी फूल कार्यक्रम आरंभ हेबा परे आदिवासी छात्र छात्री मानक मध्य लुचि रहिथिबा प्रतिभा सामना को आसीबा सांगकु सेमानक आत्मविश्वास वृद्धि पाइथिबार विषय को एही केंद्रीय टीम लक्ष्य करिछि। मयूरभंज रे आदिवासी छात्र छात्री उद्दिष्ट केतेक स्कूल 100% छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षार प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होउथिबार विषय एही कमिटी को चकित करिछि। तेणु से सबु स्कूल शिक्षादान पद्धति को कमिटीर सदस्य माने स्वतंत्र भावे अवलोकन करिसेंती। अन्य पक्षरे देशर प्रथम राज्य भावे आदिवासी छात्र छात्री को सेमानक निज भाषा रे शिक्षादान कराजिबा पई ओडिशा रे प्रणयन करा जायथिबा मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम टी तार मूल लक्ष्य ठारू विच्युत हो जाइछि बोली कमिटी मुख्य डॉक्टर पंडा कहिसेंती। ओडिशा रे बहुत वर्ष धरि जो रेसिडेंशियल स्कूल आश्रम स्कूल जो कराइथिला जहाँ फल कि ओडिशा रे लिटरेसी लेवल आदिवासी मान बहुत कम थिला एवं एटा उन्नति घटिबार कारण है जो छोट छोट आश्रम स्कूल 30-40 जन पिला नहीं जो कराइथिला 1-3 क्लास तापरे 3, 4, 5, 6 से सब क्लास गुड़िक बढ़ी के आसिकी 4 क्लास 10 क्लास हो गलानी से बहुत लिटरेसी लेवलटा बढ़ी। आउ गोटे भल जिनस जोटा अल्प दिन है गोटे खेल तापर से जो कल्चरल एक्टिविटी जो आमर ये सर्गी फूल जोटा करा बहुत वर्ष धरकी फल पिला भर गोटे कॉन्फिडेंस आसी जाऊँगी नाच गीत सब जोटा नेचुरल टैलेंट एवं पेंटिंग आरंभ होती केते गुड़ा जिनस बाकी पाठरे तो मुझे देखिली केते स्कूल तो माने 55 पिला परीक्षा दी 55 पिला फर्स्ट डिवीजन से बड़ी स्कूल अच्छी से कहीं से प्रोसेसटा मुझे बहुत भल कली कहीं यहाँ बहुत रेयर कथा साधारण स्कूल रे भी होनी बहुत पैसा देकी पढ़ुवा स्कूल रे भी होनी गोटे कहीं केमती गोटे आदिवासी स्कूल रे 55 पिला 55 फर्स्ट डिवीजन तापर 60 पिला 60 पिला फर्स्ट डिवीजन से कहीं से पदक्षेप गुड़ाक देखिलु एवं बहुत भल खुशी लगे से पदक्षेप गुड़िक आम रेकर्ड डॉक्यूमेंट करके आम रखी। ओडिशा रे विशेषकर गोटे जिनस जो लैंग्वेज बैरियर जो भाषाटा अलग हो क्लास रे पढ़ा जाना से ओडिशा हूँ प्रथम राज्य जी गोटे प्राइमर तैयारी करथिला माने जनजाति भाषा रे यथा सांताल भाषा रे किंतु ओडिया अक्षर रे ओडिया भाषा रे ओडिया अक्षर से एका जिनस को मु किंतु आज जहाँ देखुली से सामान्य से तार मूल लक्ष्यटा किसी भूली जाइछन्ती आज मुझे कहती केमती संशोधन करेंगे यहाँ गोटे बहुत बड़ काम आम होता। एही कमिटी ओडिशा गस्त करिया परे तमिलनाडु कर्नाटक मध्य प्रदेश गुजरात छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना मेघालय प्रभृति राज्य गस्त करिबो बोली जणाइछन्ती। गत 3 तारिख दिन असंजड़ा सरकारी बालिका उच्च विद्यालय परिसर में बारिपदा उपखंड स्तरीय सर्गी फूल संधान एवं आंतः विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी 2015 आरंभ हो 4 तारिख संध्यार उद्यापित होईछि। गत 3 तारिख मंगलवार पूर्वाह्न असंजड़ा सरकारी बालिका उच्च विद्यालय परिसर में
2015 ଏହି ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ। ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜକ ବାରିପଦା ଆଇଟିଡିଏର ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଗନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇଟିଡିଏର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦାଧିକାରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ମହାନ୍ତ, ଡିଆଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ସଦର ଏଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସବଡିଭିଜନରୁ ବିଭାଗୀୟ ମୋଟ 51ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1500 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2 ଦିନ ଧରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଗତ 4 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜକ ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁରଜ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜୋନ୍ର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଆଇଟିଡିଏର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଶଧ୍ୱଜ ମହାନ୍ତ। ମାତ୍ର ତାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ସଭାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚମ୍ପିଆନ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ଚାନ୍ଦୁଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅଲଖ ରଞ୍ଜନ ପାଠୀ, ଦୀପକ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟ, ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କମଳାକାନ୍ତ ପ୍ରହରାଜ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରଜତ କୁମାର ଦାସ, ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଘୋଡ଼ାକୁ ଲଗାଇଛି ହାତୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ। ଗତ 1 ସପ୍ତାହ ହେବ 70ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହାତୀ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ନାକିଚୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଫଳରେ ନିକଟସ୍ଥ ବାଘଡ଼ା, ଧବଣୀଶୋଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣମରା, ଉଦୁଆ ଓ ନଳଗଜା ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ରାତିଯାକ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ। ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସବୁ କୋଠା ଘର ଅଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘର, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ କ'ଣ ଚାଳ ଛପର ଘର, ମାନେ ରାତି ଭିତରେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ସିନା ଛାତ ଘର, ସ୍କୁଲ ଘରକୁ କ'ଣ ରାତିରେ ଯାଇ ହେବ ନା, ରାତିରେ ତ ଯାଇ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗାଁ ଛକରେ କିମ୍ବା ପୁଲିସ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟର ଅଫିସ ରହିଲେ ଜଗିଲେ ଟିକେ ସାହସଟା ମିଳିବ। ଆଉ ରାତି ଭିତରେ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକରି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଡର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜୁଛୁ। ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ନିଆଁ ହୁଳା, ବାଣ, ଢୋଲ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି 4ଟି ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଘୋଡ଼ାର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ମଳମୂତ୍ରର ଗନ୍ଧ ହାତୀ ଲାଗି ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ହାତୀ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଘୋଡ଼ାର ଚାଳକ। ଆମର ସାର୍ 6 ଦିନ ବୁଲିଲୁ ବାଘଡ଼ା, ଭବଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣମରା ରିସାର୍ଟ ଦେଇକି ତାପରେ ଆସିଲୁ ଭଦୁଆ। ଆମର ସାର୍ ଦିନ ବେଳେ ଯାଉଛୁ ରାତି ହାତୀ ପଲ ଭିତରେ ହାତୀ ଗୋଡ଼େଇବାର କାମ କରୁଛୁ। ହାତୀ ଖେଦଉଛୁ କ'ଣ କାମ ଖେଦଉଛୁ ନା ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ?
ସକାଳୁ 2:30 3ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତୀ ତମେ ଗାଁରେ ରାଉଣ୍ଡ କରି କ'ଣ ହବ ତାର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୁରା ଆସିବେନି ଏ ହଗିଲେ ମୁତିଲେ ତାର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୁରା ଆସିବେନି କିଏ କହିଲା ସାର୍ କହିଲେ ତମେ ତାହେଲେ ହାତୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରକୁ ନା ସାର୍ ହାତୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବେନି ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 8ଟି ଯାକ ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବନରକ୍ଷୀ ଓ ରେଞ୍ଜର ଆଦି ଅନବରତ ହାତୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ସେମାନେ ଗତ 1 ସପ୍ତାହ ହେଲା ସେଇ ବୋଳର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ ସେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପର ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ଯାହା ହଉ ଗତକାଲି ସେମାନେ ବୋର୍ଡର ପାଖରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ବାଘା ସାହି ରହିଛି ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଫୁଲଝରି ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ମୋରଡ RFରେ ଅଛି ସେଇ ମୋରଡ RFରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଫୁଲଝରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ବି 8-10ଟି ହାତୀ ବୋର୍ଡର ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଟକଳ କରୁଛୁ ପାଖାପାଖି 70 ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ହଁ ଘୋଡ଼ା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ ଆମର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ 4ଟି ଘୋଡ଼ାକୁ ଲଗେଇଛୁ ଆମର ଯାହା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲିଟରେଚର ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଯେ ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ଘୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ବଡି ଓଡର ଆଉ ଘୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ୟୁରିନ୍ ତାର ଷ୍ଟୁଲର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଏଇଟାକୁ ହାତୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିପେଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରେ ହାତୀକୁ ଟିକେ ଆଲର୍ଜିକ୍ ଭଳିଆ ରହେ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପାଇଛୁ ଡୁକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀ ସେଥିରେ ଆମର ଅଧିକ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇଛୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ତ ହେଇଛି ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିହେବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ପାଇଛୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ହାତୀକୁ ଯଦି ଆମେ ବୋର୍ଡର ପାଖରେ ରଖିପାରିଛୁ ବୋର୍ଡରର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡରରେ ରଖିବାଟା ଏଟା ବି ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ ସକ୍ସେସ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇସାରିଲୁଣି ତେଣୁ ଘୋଡ଼ାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାଟା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ମୋଟେ ବି ନୁହେଁ ହାତୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଘୋଡ଼ା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଘଟଣା ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ହେଲେ ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟଣାଟିକୁ ବେଶ ରୋଚକ କରିଛି ଏ ପ୍ରୟାସର ସଫଳତା କେତେ ହେବ ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଶିମିଳିପାଳକୁ ଲାଗି କରିଥିବା ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଡୁକୁରା ରେଞ୍ଜ ସପନଚୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମାଇ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଡୁକୁରା ରେଞ୍ଜର ସପନଚୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସିଜୁ ନାଳ ପାଖରେ ଏହି ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡୁକୁରା ରେଞ୍ଜର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହାତୀଟି ଏକ ମାଇ ହାତୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବୟସ ପାଖାପାଖି 6ରୁ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ହାତୀଟି ଗତକାଲି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସିଜୁପାଣି ନାଳ ନିକଟରେ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହାତୀଟି ସିଜୁପାଣି ନାଳର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଗତ 2-3 ଦିନ ତଳୁ ମରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଏକ ହାତୀପଲ ଶିମିଳିପାଳ ଆଡ଼ୁ ଆସି ପାଖ ବିଲରେ ଚରି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ। ହାତୀଟିକୁ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି କିମ୍ବା କେହି ଶିକାରୀ ଶିକାର କରିଛି ତାହା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ।
आदिवासी छात्री छात्रों शिक्षा प्रणाली को अनुध्यान करने केंद्रीय प्रतिनिधि दल ओडिशा गस्त बारिपदा उपखंड स्तरीय सर्जिफुल संधान एवं विज्ञान प्रदर्शनी 2015 उद्यापित हाथी घौड़ाइबा वन विभाग अभिनव प्रयास घोड़ा स्क्वाड को लगाई हाथी नियंत्रण शिमिलीपाल मृत माई हाथीर देह ठाब ए सप्ताह मयूरभंज खबर एठी रखुछु नमस्कार।